खुलुमका खाबोनो ताकतो बिसं जत दङ टिम नाय तंग आं दङ जाकब देवरमा तिनिनि प्राइम टाइम हाइन हाय जों नांकुमानि कक चेरलायनाय तिनिनि कक तुमा ओंखा बोता बुफें न रवा बैतानि बोथार खिखा तयमनि यागलो तंनाय तिप्रा मथा करबुकनि बमहाय बिस्मा बायजाक आरनि एमएलए तैदुलना रिंया आहायनो लुकुरकनि कक सिलसामुं आमनो तै चिनि हास्टियो ताबुक ताम ngै tong जे तिप्रा मथानि खरकसा सुनामुरानि आमोबो आबु खेर वाइसे बीजेपी तिप्रा मथानि एक्स कैंडिडेट आबु खेर बोबो वाइसा बीजेपी वाइसा हाइन हाई कांग्रेस वाइसा तिप्रा मथा अ ककनो तैनो सों चेरलायनाय हाके दगिया करै कक्तुमानि बखाक बता विजय देवबर्मा बुफायुं अमिताभ बच्चन देवबर्मा न रुवा बाय तानि बोथार खिका ना जागा थाइ सेकलाक्या ना रां फैसा सेकलाक्या ना वालाक्या सुगलाक्या कुनुया साधारणत चिन्तिप्रा सारक ओंखा तंथगमानि गोबां खा बक्स तामै मुसाखा आ बक्स ताममानि सावन कमिरिदि हिमा बाय बुफायुं तमुंग जरा मते कमिरि मानलियाना बता विजय देवबर्मा वासिबन बखरक साकाओ कालिमताई काखा कालिमताई बखरक साका कामानि यागलो रुवा बाय तानि खिका आइनोनि मासाचिनाय हाइगिले तामनि बागले तमन सामं निजिनो बुफायुं नले तानि बोथारनाबा ताबु बम बुफानि हाल तामो बुफायुं असंसारनो याकरै थांगा बतावे बोथार जागै बता बोथारमानि बुफायुं बोथामतै ता जेलो थांगन आलो मसब जागन तिप्रा सारंनि थानिओ आसोकनो थामसि गोबां बनो बुनानि बनो तकनानि अरो अंनानि बनो खुक सित्रा सानानि अमाहायनो बिसि गोबां कुकनो नुकजागो अमाहायनो मांप्लिंका सोनामुरा हांकरनि बिसिंगो खबजा तैवानदलनि दनमुरा हाथाइनि आ जागानि बोतांखा विजय देवबर्मा बुफायुं अमिताभ बच्चन देवबर्मा बुफायुं थै थांखा बेलायनो वानामा सिनसा ना मुंसा रां पुसा सेकलायख्या ना जागा सम्पत्ति सेकलायख्या कुनंमा क्रै तिप्रा सारंखा तंथकमानि गोबां आ तंथकमानि अन तंथक बायै थांखा बुफायुंनि लामा चनानि नाखा तामो बाय तान रुवा बाय तानो रुवा बाय से तानसु बुफायुं न अमुबो महाय बता तिप्रा बंशो गोबां कुकनो पलिटिक्स न थै बानानो थै गोदना तानै बोथार जाखा ततराय बोथार जाखा नक सकसै बोथार जाखा बुइ तगै बोथार जाखा मांखो थै अर मांखानै सालब्रुम न खनाव हायखोबा केबो खेबा फेकजाकनाय मानै ड्राग्स टेबलेट याबा टेबलेट चावै मानजाखा हायखोबा बुजाखा ड्राग्स चावै थैका हनै खनाव फेयाबो अक मांके आलादा साधारणत अ बुलियाम सावन कमिरियानि बायसे कमिरि मानलियाना बुफायुं जरा मते आफ्रुसे तानि बोथार खिखा बुफायुं न माया करै बता बुफायुं न अमाहायके तानि बोथारका खरकनै न सिक्ला जुवान अमन बिसिंसो अमाहाय ताबुक बबो बुफायुं न तानि बोथार बिनि आ जलिमा बाय आ तानमा बाय बतामा पुरु फुनुखा बो अलम थांखा आं थामचि कुटुं आनंद किरिडे आं हायताय क्रै नि फुनुखा आमो हायके बादाम गुंडा बेरायनाय रबो तिरप्रा हास्टेव सुदु तिप्रा बंशाया साक हाइन बलाय केबो जेफ्रो देराय थांगन बो बर थाङि सगै आमहाया केबो बुइनो फुन खाई कुलनाय नना हाय नना बोथारनाय कोन मुंसाख्रै अमन बिसिंगबो अमिताभ बच्चन नि बता अ विजय देवबर्मा तानि बोथारनायबो आहायनो वानसकना आं थामचि कुटुं हाय नि आबोगिन बुफायुं तानि बोथारका ता बुफानि हाल आलादा बबो जेलाव थांसिरि बुफायुं बोथामानि तै अमन सबाय सुक्रुबै काहाम के चेरि सायखनारनाय दंग टीवी कक्तमा सुक्रुपनाय शेमली कान्या जमातिया কোন জায়গার ভিতরে আঘাত করছে হ্যাঁ এই যে অমিতাভ বচ্চনের শরীরের কোন কোন জায়গাতে আঘাত করছে বিজয় দেববর্মা যাতে মারা গেছে এনে একটা হ্যাঁ আর এই এনে একটা এটা কি টাকুল দিয়া করছিল টাকুল না দাও দিয়া দাও এটা কি নেশা করতে আসতো নিয়ে তুমি না না মানে বড় মানে কোন নেশা মানে নাই আর কি মানে কোন নেশা করে না এটা তার মানে সুস্থ মাতা আসলো সুস্থ আছে box okhrang kotor khlaiwi resa mang khnalai mano kitingoi butaw krani yagono kirma sungsa khlaiwi dabai mui han krang mahai tukra khlai tam thari buthar jaka bupayong kuso patika sunamura hangkorni teiwan dal thonmura amsayo
Miyahoni dam suku tamani jarawo sonamora hangkoni sawo Taiwan dal niti prasa amsaini dhon murawo akir masungsa patimung patika fiaba lukuro a patimung no khanawi manka ke sagobi khomosi basagano patimung no teising saimanka o kaisani busa lamtung sotei phailemeni Bijoy Deborma bai Amitabh Bachchan Deborma boro khorok noi buta bufayong aroni bisingo Bijoy Deborma angka buta okra tai bufayong kusungka Amitabh Bachchan Deborma Mia horni jarawo butakra Bijoy Deborma bini nogo sound box o khorang kotor khlaiwi resamang khnawi tongkha phiaba askheno khorang kotor khlaiwi khnawi tongma bai bini bufayong kusu Amitabh Bachchan Deborma bini buta okra Bijoy Deborma no sakha Teisa khorang sikon khlaiwi resamang khnana bagui abono tui no takung nei rokni bisingo chenglaika kok banglai ni phiaba asake kothugo thangoi sawika yagolo yakti salaika yagolo buta okra Bijoy Deborma nogni da kariwi toboi bufayong kusu Amitabh Bachchan Deborma ni sago da bai moihan kerang mahai tukra khlai tanoi rukha abo bai patema thayo no bufayong kusu Amitabh Bachchan Deborma ni langma ariwi thangka Amitabh Bachchan Deborma ni bihik bini busaino bansirona thangke bini bihik no bo kadolo wi sapraka tabogo bo jibisa khamno sangnai jagai tongo bai bai sa phaisi Amitabh Bachchan Deborma ni mang kothuine mela gor sa khamno ni kothuine bo tonija जों कक्तमाव ताइबो साइमानका मांको थैनो चेरिनाय जमानि यागोलो नुखुंबरो रंनि यागो याफारि हरजागा न हुनै हाइफानो बुताकरा Bijoy Deborma पातेमा थाइनि सिमि खारि थांजाक बाय बायसा फाइसि आमसाइनि लुकुरावनि खुक्तयो जों साइमानका नुखुंगो लाइ थांजाक सालकिसा सकांगो बरक ताखुक नै रंनि बिसिङो गताल खलाइवे सिद्धि बुफांनो काइवे तिसालाइवे बरक आ सिद्धिनो फालनानि जेंलाइख्या फियाबा abono barja rojaka bini buta okra no aro buta okra Bijoy Deborma siddi phalthaniwo rangmari gobang khlai phalo phiaba bini bufayong kusuno ke okongno huyui toriwo abono toiwi no borok salburum burum takung nei rokni bisingo kok banglai tongo patimungni soi kubui tamo abono tamni khangke kisamisa sound box khorang kotor khlai khnalaima patimung bai Boni buta bufayong no tamtharise buthariman gala khnai kamini lukurau sawi khna rakha abon yagolo naini disesa borok tamsa kaborn khuktoibo no ঘটনাটা কালকে তো আপনি দেখছিলেন মাসি গতকাল ঘটনাটা বড় ভাই ছোট ভাই ঘটনাটা হয়েছে মানে বক্স শোনার লাগে বক্সটা মানে সাউন্ড বলিউডটা মানে বাড়িয়ে শুনতে আছে তারপর হ্যাঁ শুধু ভাই আমার বড় ভাই আর কি হ্যাঁ কইতে আছে তার বড় ভাই রে গানটা একটু সাউন্ড কমাইতো হ্যাঁ বড় ভাই আবার সাউন্ড বাড়াইতে আছে আচ্ছা তারপর আবার তার মধ্যে মানে টকটকে হয়েছে আমি গান শোনাচ্ছি গান সাউন্ড বলে বাড়িয়ে শুনলি তুমি গাই লই না এখন তুমি সাউন্ড বলে আমি গাই লইছি এরকম হয়ে তারা টকটকে হয়ে যেতে মানে বক্সটা লাগাইছিল কি বড় ভাই বক্সটা লাগাইছে আর ছোট ভাই কইছে সাউন্ডটা কমান লাগিয়া হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো এরপরে এডি লইয়া তর্ক বিতর্ক কইছে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত মানে হাতাহাতি কি দিয়া কুপ দিছে আরে দা দিয়া বড় ভাই দিছে হ্যাঁ বড় ভাইয়ের নাম কিটা Bijoy Deborma আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ কি জাগাত মারা গেছে আর বড় ভাইয়ের বউ বড় ভাইয়ের বউ যার ছোট ভাইয়ের বউ যে Bijoy Debormaর বউ তো বলে ইনজুর্ড হয়েছে হ্যাঁ কই আছে এখন না Bijoy Deborma না Amitabh Bachchan Debormaর বউ কই আছে এখন জিবি হসপিটাল হ্যাঁ কোন জায়গার ভিতরে আঘাত করছে হ্যাঁ কারে এই যে Amitabh Bachchanের শরীরের কোন কোন জায়গাতে আঘাত করছে Bijoy Deborma এনে একটা হ্যাঁ আর এনে একটা এটা কি টাকুল দিয়া করছিল টাকুল না দাও দিয়া দা এটা কি নেশা করছো আসতো নিয়ে সুমি না মানে বড় ভাই মানে কোনো নেশা মানে নাই আর কি মানে কোনো নেশা করে না তার মানে সুস্থ মাথা আসলো সুস্থ আছে ব্রক যে আমার এখন সামানি দা ওকে মানে হুপার গান खोनानानै नै सावथांके ब्रक गान खोनानानै नै बनि बता ताननाय बता ता बसा साउन्ड बारे खतांगलाव भलिउम नक्सा कमेरो दि नि बिफां गाता बिफां माने बताखलाय आरो साउन्ड बारे खाता आरो सिगां ब्रक माने कतक लायो माने नों गान खोनागांके साउन्ड तरकांके बक कतक होयो गा साउन्ड तरफ्रके नों त माने कतक हायनुता ओंके kalau buat ini, ni apa tak buat, tu kan mana, tu mana kenapa le neng
सावन तोरो के नों खरा बरला बाके सावन तोर हानि हिंगा दा के हानि नाय तोखुरि माने गिनका लागायनाय आं तोखुरि पाइना फाइका हानि सावता के न तोखुरि पाइका के न तोखुरि मेले तोरबा के ताना पुना हेरो नता गत के बो थाङै तोखुरि खाता बुझे थिनाय तोखुरि माने ममता बतन तोखुरि पाइका तोखुरि नाय तारपरे तुमा खाइका ब्रक बुलाइलाय खानि सावता जास ब्रक सामानि गसना ता साइमिया ब्रक बुलाइलायनाय लिटा ताइरो माने सेफकानि सावता बो योगनि चाइतोखा बो यागो वारि खानि साव यागो वार माने यागो बो माने माइ मिसंनाय दो दात लाङै दात उइनाय कुब्रान फाइकाता कुब्रान फाइका बनि बिहि किनानि बिहि आतो फाइका का बनि यागा पुरा ताखाता तो आनर फुटो तो तांदा मै पुरा फुटो ने थिनेसि फाइका थिका का और पुरा बो जे बिहि के लास्ट लाइकाता का बसाइना ताइबो कुब्र खांगानि इनते ना खादो का बो पुरा बिटा आर खुना कुब्र खांगा इनते हाय जागाव एसे नाङै माने बो गुरि जागानि थि खांगाता जागानो माइका बिके बोते पिकलाय गम तैसि पुरा तांगाता इनके उ माने हागे आ तो खाइमानता गा बिहिंनो के मेयाफ्रा आं हरनो तिवान्दा तलांखा तिवान्दानि फाइनाय मेलागर थाइगा मेलागरनि जिबिदार प्लेंगाता फिनायनि बुमु खोमा फिनायनि बुमु अमिताभ बच्चन मानर दे ब्रह्मा दा तारानि बुमु के विजय दे ब्रह्मा तानो बिफेम के बता तानाय के बता तानो बिफेम एमएलए फ्रावो निनि एमएलए जागा फ्रावो कोनि नो हाथासियो करबो ओहिया नुंनो जों बुथु नुंनो दाव जों सामुमाया सामुस नुंमाया नुंबो एमएलए हाय हाय एमएलए हाय हाय एमएलए हाय हाय बियाखो हाय 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 ग्राकी ग्राकी Lamar Ifro Motani yang tini yakar makamane je sini duku bisa nunggu sing ya to sing sangtaman nuha bisi kena kam sangtaman nunggu sing Korbuk constituency Tipramo Thani Hal Bahai Kit Korbuk constituency o MLA Sanjay Manik Tirprano jeprobo candidate ngai basakha তারপরে কেপ্লাই বংখা কেপ্লাই ইংমাতো আমো বুবাগ্রানি মুখাংবাইনো কেপ্লাই ইংও সাইসুং বুট বাসা খেত জীবন 7 জনম হায়কেবা 100 জনম 100 জনম বাসে বুট বাসাপনো সঞ্জয় মানিক তিরপ্রা কখনো ব বুট কেপ্লাইংয়া আমো করবুক হাংকরনি লুকুরক করবুক কনস্টিটুয়েন্সিনি লুকুরক সারা ত্রিপুরানি লুকুরক না সাবিমানো সঞ্জয় মানিক তিরপ্রা ব বুট বাসাখে কেপ্লাই দা নাই ইংয়া ফিয়াবা থাংসানি নকবার যে জায়গাও দৈনিক হাইকে পার ডে ইনকাম ডেইলি নো মুখিতিং ফালনাই রক সুদি से 50 টাকা 100 টাকা 200 টাকা 400 টাকা ख्लाई जे तिप्रासर लुकुरक बुबाग्रानो दुनाट बो ख्लाइका तिप्रामो थापाटिनो दुनाट ख्लायै इलेक्शन बो जिदिर खा 13 जना एमएलए मानखा तिप्रामो था फेबा आमन बिसिंगो बो खरकसा एमएलए तंगो सञ्जय मानिक त्रिपुरा करबु कन्स्टिट्युएन्सिनि लुकुरक खुसिया बुबाग्रानि मोखां नायै बनो बुदखा कप्लाइ स्नामै रखा ताबो एमएलए नि सैलारि बो बारि ओइ थांखा 1 लाख निसे ऊपर तै पेंशन बो थियासाक न साइ थांनाय बो आमो सिंनो नासिङै तंसि अमा हाइकेनो लुकुरकनि सालसा बो लाहार का सुजाखा बनि लगी आफ्रो तंगो अमनसे सिगां एमडीसी हाइकबा दलिरियां यागलो तो ईएम अंखा पुइला तो एमडीसी नंगले ईएम दलिरियां बै खरंनि थामानि जराव लुकुरक बै का सुजाखा ताबुक ताइ सरसो अमो बकगै तंगो सञ्जय मानिक त्रिपुरा करबुकनि निजिनि साक बाय थां पार्टीनि बरक बैसे बो लाहार का सुजाकनानै थाङै तंगनै अमा हाइबो ताने कक्तुमा कासै तंगो आमो जरावनो नुगै मानाय तांगै करबुकनि तिप्रामो थारकनि थानियो जे जागा ब्लक नि प्रेसिडेंट खरकसे तंगो जागाव खरक बुरै इंना नांना तारमाने नंगिया जेबुरो सञ्जय मानिक त्रिपुरा कैंडिडेट मानखा आफुरनो तिप्रामो थानि जे वारियर्स रक जे ग्राउंड जे हपुं सापुं सामुं तांनाय रक बलक बेलायखनो खा खेकजाक हाइफनो बुबाग्रानि मोखां नायै बनो बुद रलै कप्लाइ इंखा फियाबा तागबो पेंगिया ककैनो ककै बिनि इच्छा मतेनो बो नाकि बिनि कन्स्टिट्युएन्सियो लुकुरंनि नग नग थांगि चुबावो नाकि जे जागा चुकजाय नुगिया बिग्रा खांग्रा तंमा जागा जे नाङै तंमा जागा लुकुरकनि हाल तंमानि जागा तै ओइनि एमएलए रक थांगि चुबा माहाय तै ओइनो एमडीसी ईएम रक थांगि चुबा माहाय ना सञ्जय मानिक त्रिपुरा चुबाखा
tai omoni hai kok bo chung mani ground level ni hai source ni hoite saimano tabsuk joratui bo kaisa joining panda bo naimaya joining program bo naimaya ni oma hai kok ma sung amna accurate saya mane oma hai kok silcha jak kok tuma o kok na sabo tabsuk jora pointo bising ni kake MLA mani joining program kaisa pono manja bo jaga tong na aguli da tong na nijini constitution da tong piaba a jaga o bodnam ngui tongo bubagra tamke bubagra ni mokhang baise o 2023 ni विधानसभा हेकबा एसेंबली चंगमारी बाताई कपलाई इंगमानी संजय मानिक त्रिपुरा बो बुबाग्रानी मोखांनो सेस खायतंखा ताई ओइनो एमएलए रक निजिनी कन्स्टिट्युएन्सी अनेक न सामुं खलाई दंगो सालबाद कोरिया फियाबा संजय मानिक त्रिपुरा हंगाके monthly 1 लाख बेतन मानि दंगो ताई आमर बिसिंगो बिसाओ ताबुक 75 लाख दा करोड़ नि बोमहाय बोंनि बाजेट आमां करoi तंखा नाकारदि amon simda asai tongka kun semia na boskango bo pension mani chai thangnani bagi simda wan sungui tongka Sonjoy Manik Tripura MLA ni hai bai Tripura motha bodnam ngui tongo tai boskang ni 2026 ni TTADC chongmario boni bagino Tripura motha rok aro haduli masana ni thangui tongo Tripura motha bodol gram panchayat jodi chongmari ingkhangke to Tripura motha bosaknai ingya TTADC o hangke haduli masemano tai oino rokno hangke motamuti ground tono samung khlai tongmani nukjago abagino tini kaisa korbugo kaisa joining program o Tripura motha khaina rok belaikeno borokni lama tuisudi se phaina phaya kun khus khobor kre hinei joli jaglai BJP bana romlai kha omonchai tai logio CPM bodolokbo bana rom phaike phai tobke Tripura motha ni no kotto Tripura motha ni no bodol kebang haike buskango Tripura mothani kepal kahamda hnai na hamyada hnai Sonjoy Manik Tripura ni hai MLA ni hai tuidulung bai korbugo haduli masanai boni kuno activities krui bo sudu MLA ni asugui tongkha MLA ni tongkha asukno bini tai amona tui amoto borok ni party ni matters amo chung lukurok ni kokno se sibai sukru sai tong sini sakbai thangya tobkhe norok nugui bo mana boni samung korbo constituency o tapsu jorate ekta joining program kre hini khanao tai bo jaga thangi chubakha chubaya tabuk lukurok omo haibo tai direct bongno se lamani kasunani jodi sino bo o bisingni so thujak ebo o bisa tamo ba tai 4 mas ni bisingo lukurok ni bukhana bo bake nanai ba iko chongmari phaika tata tai oino Tripura motha ni borok samung khlaipono tai oino borok Tripura motha ni samung khlaipono tab hunjana iko chongmari gana kha TTADC gana kha sungna lollipop charna phaiknai phaika ni se hunjak sinai MLA Sonjoy Manik ni tuidul mumbai boni activities bai omoshok situation korbu constituency o haike bubagrabo korbu constituency no tui tapsu joratui kuno mungsa sayako kebatai oino tabuk Mirza Kathalia hairogo lukuluk nogo thangoi je geotagging ni hindi PM o nok ni amone awareness khlaijak tong tai Tripura motha ni phachingtibo tabu o 25 tarigo kaisa bike rally tongo all block level tui tai amoni bisingo plenary session botongo 27-28 tarigo agulio bobara khoro YTF rok ni haike YTF rok ni busuk phanmane je constituency ni sakbai thangni MLA ni hinjangnai bose kuno pata krei ang MLA engkha ang monthly salary mankha ang CSR pension chai thangnai ang wanaya ang thangnan lama mankha ang kunia bubagrani mokhang je borok 100 taka khlai khagerenai mukhiting phalnai rok rang rwnai bonobo pokjak tini MLA Sonjoy Manik Tripura haini bai Tripura motha korbugo belaikeno haduli masana thangogui tongo haduli masa kasa sakhu hadulda masano amose jorase saiman sinai hake je khakoi banaromnai rok tamsa khanai ni kisisa karam lai Tripura motha ni ang tini yakar makhai mane je sini dukhu bisam ni bai sing kha to जों बे संगदामन नुवा BJP नाव काम संगदामन नुवा जों तो जों Tripura motha ni yakare khelha जोंनि सुबिदा करे जोंनि लामा दै हरनि बागै जों एकदम नाफेदेबो जों रिक्वेस्ट खालामो नाफेदिया जों कारण जों बायदा कथा माखासे
se Portugal sing yang Burini nang contoh isa se Jolie disciplines ni Portugal ruas aprani ini nang tini besar family tiya tini BJP dera yang ya sini pasta voto poribar voto sungkalai sini totally 67 তারপরে যিনি ত্রিপুরা মাঠা এমন যে খেলা যে ত্রিপুরা মাঠার নেতার নাই যিনি ত্রিপুরা মাঠা তামা রিপোর্ট ত্রিপুরা মাঠা ধরনে আং বুট প্রেসিডেন্ট 27 বুট ধরনে তারপরে যিনি যে নং নিনি পারা লা পছংকা পারা বড় sekarang sarap parada Buskango Baba Goria haikeba haina hai bisi khonseri Goria matai ter phaino tongkha sampawino tongkha am hai klaino titi edisi hapangni CM borom ganang Puno Chandra Jomatia tei ompini MLA Pathanlal Jomatia tei tongo MDC Sodagar Koloi borok tini Jomatia hoda okra bai koklam salai buskango Goria mataini mela songchajangnai tei amno gosimungbo nahlaikya omongkha Omorpur Susikma Kamio Goria Baba Goria mataini mela khlainani bagai thangi malakha amno tei kok Tama thumnai rok takhu rok bai thaisa thaini salagene ko hingke जों bosobrun busak Chaitra las payment dina जों Baba Goriano jamaita hoda tui 430 বছর tabok hingke jotto hasagani matai kebangman tong hofana jamaita hodani ngu hingke umutai kotor Baba Goriano jotto ni sai kotor jotto ni sai kaplai nei chongui nau jamaita hoda tui hingke belai ke samung kotor jei Goria puja phoro hingke जों आगे हाय असक सारै माया आगे के गभर्नमेन्ट न प्रशासन न असक दाबि र मालाय थाया ताबोखो जतैफोन सरकार फाइथों CPIM फाइबो कांग्रेस फाइबो ता BJP फाइबो नजर मारो खाकिसा जमाइता होदारुनि अमताय बेलायखे लोक कुथुनु हजार कुथुनु ओंखाय बेलायखे दरकार नाम तिनी थांनाय बोसोराव बनि सिगां बोसोराव हाखेनो प्रशासन संबाय आसक लायो ता तिनी वैसा आसक मानिया बेसकांगो ते 2 बार 3 बार आसक नायखौ ब्लक बिदुराव DM राव गयतिबो आसक नायखौ तिनी खेचिनि TTA ATC नि CEM अक्रा साब आं जे सुखसाक सुबागनो हांखाय स्पट थांगै जे मताय तम जागागो tama bu nosto tama hayang tong nobu naileyon ane CM sajaka ga amu belai khatom khajani bisinti geta MLA baibu malai pheka oro MP nogoni MLA baibu MBC baibu malai pheka belai khani ba khatom thokjak boro gobu gosi laika ang je sungune omo hairenai salai jaka kai beskango teibu asok lai phine DM songbai DM sokhoi mai phone SDM ke bisibrung pheta Paramedical porina ni musung tongnai degree haikeba diploma paramedical porna musung tongnai rokni bagai koktoma kaham facility tongthai tongrojangnai tai haste yakre oino haste thangi porna phon nangwano nangya norokni bagai aro mentor tongo Tripura haste no kokrok sanai no borok bai thangai norok aro no tongai chawi kaham ke porimano tabo ketal girls hostel hindi boys hostel hindi ketal bo khulokjak tei amon bisingo bo BSc nursing GNM nursing bo porimano amon bagai belakino rang kom ni bising tei porna bagai belakino subida kaham
tabuk tirprawono norok amoni admission nanakhe nawi mano aguliwo amoni bagai je tabuk 10th madhyamik porikha ri tongnai 12 porikha ri tongnai CBS into TBS into haikabe any board borok je GNM nursing haikabe BSc nursing admission nanani musungui tongnai rok tai paramedical diploma degree pori na musung tongnai rok o screen o rojak kokduk namrok krungdi tabuk norok haksalo thangnaya agulio tongtotino norok form bo apply khlaimano aguli tongtotino admission bo ngai mano ashok wanana nangya Tinini paithakni prime time sungnugui makha 2023 ni Bokshanogorni candidate Tipramotha party ni candidate ex candidate ta tabto ex afroke candidate Abokher afro Tipramotha ni ingui piri tomoni bo busu but mangkha afro to Tezdonpur hundi ga 20 Bokshanogor hundi afro joton candidate jak ajorao Tipramotha ni candidate yagulo but cheni thamoni yagulo gangke bubagrano hamya sawoi bo Tipramotha bana yakarei BJP bana romkha yagulo haina hai bubagra bai joraki sawo kathamonokha bubagrani logologi himani nukphika abo kherno haino hai tabuk gangke BJP bo yakarkha Tipramotha bo yakarkha last to hangke MLA Sudip Rai Bormon ni manjamung bai Congress ni bana romkha Abukher ga amo hairok ni jese kamsali shlaike bobo asung slai naikha amon ni yagulo tamo kokasar ka khnai nadi 2026 ni chongmari no tei belaikhano tabok Tripura hasteo thingrung bodolok active ngaijak yang bahar layo chongmari phaikano yang bahar layo BJP ni Tipramotha ni BJP CPM hai ke dalojai Congress dalojak layo hai ke bagrum bar laimani no mangpli amon bisingo o Abukher bo khoroksa bagrum barkha Congress bodolo thangai banaromkha MLA Sudip Rai Bormon ni manjumung bai haike tinini prime time asujrano khulomka আমাদের মাঝে একটা সুখবর গত 23 বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরামথা দলের থেকে বক্সনগরে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে উনি ত্রিপুরামথা গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে ত্রিপুরামথা ছেড়ে উনি উপনির্বাচনে যিনি এখনকার বর্তমান বিধায়ক তফজ্জল হোসেনকে সমর্থন জুগিয়েছিলেন আবু খের উনি এখন আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করবে মনস্থ করেছেন ওনার হাতে পতাকা তুলে দেবেন মাননীয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং আজকে যিনি আমাদের প্রধান অতিথি ওনারা উভয় ওনার হাতে পতাকা আরেকজন ওনার সাথে আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে প্রসেনজিৎ দাস উনিও আজকে এখানে যোগদান করবেন ভাবেন না দেশের মানুষ আজকে উপলব্ধি করতে পারছে কত বড় বিপদ তারা ডেকে এনেছে আর ওই কংগ্রেস গরিব মেহনতি মানুষের কথা বলছিল তাদের চিন্তা করে কর্মসূচি রূপায়িত করছিল বাস্তবায়িত করছিল ভালো ঠেকেনি এই বড় লোকদের কাজে আজকে বড় লোকদের দল হয়ে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সাহেব ওই যে বললেন হাম দো হামারা দো এরা বিক্রি করছেন এরা কিনছে দেশ বিক্রি করছে এরা কিনছে লাভদায়ক যে আমাদের সংস্থাগুলো সেগুলো এদের কাছে বিক্রি করেছে কি নেই এদের হাতে তেল অয়েল রিফাইনারি আদানি ডিফেন্স আদানি রেল আদানি এয়ারপোর্ট আদানি কোন সেক্টরে এদের নেই বলুন না সমস্ত দালালি করে 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 এজেন্সি করে করে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই কিন্তু তারপরে তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে